me oleme lennujaamas olnud kuskil 5 tundi juba tiksunud ja 2 tundi on jäänud veel tiksuda enne kui lend väljub. Siuke päris rets tiksumispäev olnud. Aga üritame check-in ära teha ja siis lähme tiksume lihtsalt edasi kuskile. Ma ei tea, kas kotid on piisava kaaluga. Loodame, et on. Loodame, et ei pea 5 pusa selga panema korraga, et lennukile pääseda. Ja. Aga jah, siin on siuke Halloweeni teema praegu. Sest homme vist toimub Halloween. Nii. Näen kaalu ka seal, lähme kaalume üle palju. Pagasid kaaluvad meile. Siis teab, kas peab siin pusasid hakkama selga toppima, et seda 7 kilo kätte saada või mitte. Nüüd. Put your this back too. It's over. Yeah. Oh, it's possible. Okay. Will it be your license? Too much, huh? Okay, then I just put something in my wearing. Then it's okay, I think. You have jackets that you have Yeah, to wear. yeah, okay, thank you. Ja, siin on 1 kilo üle. Eks peab siis midagi hakkama kandma. You want me to hold it? I mean, I need to get 1 kilo off. Laptop is 1 kilo, I think. Check. Okay, 800 grammi. Maybe it's okay. Huh? Not yet. It must be 7. 7.80. Huh? Yeah, it must be 7. Yeah. Okay. What else? What else we can? Raincoats. Huh? Raincoats? I put raincoats in. I mean, no, of course not. Okay, put their bag. But I don't know where to put it. I can do this one. Oh, that one. Take my hand. Actually, that's fine. I mean, that. Oh my god. Okay, try to put it in. Okay. Okay, let's go. Oh. Ma ei tea, see on siuke riskivärk. Vaatame, võib-olla peab siin hakkama veel särki selga toppima. Yeah. 41? Yeah, 41. 41. 41. Yeah. Let's look where is the... Keep going, my love. Keep going. Keep going, my love. Keep going. It's not allowed to film in the counter. Okei. Igatahes ei lubata filmida siin, eks ma lõpetan filmimise. Saan uuesti filmida. Saime enda asjad kaalutud. Ainult neid 2 kotti kaaluti, ma ei tea, kas sa ei pannud tähele või midagi. Igatahes neid 2 väikest siin ei kaalunud. Kui oleks need kokku siin liidetud, siis oleks kaal lõhki läinud. Here? There's something in my bag that not allowed on the plane. Vaata. I don't know. Put it there. Let's see what it is. Midagi on kotis, mis ei tohi pardal olla kaasas. Teisi kotis. Mingi väike päiksekreem oli seal kotis, et see vist ei tohi olla, aga ta ütles, et ei ole hullu, kas olla. Ja nüüd me oleme siin ootealas.
2 tundi on jäänud, et oodata. Ei tea, mingi lõhnapoed on siin, alkoholi saab osta, istumisala, snäkke, jalanõusid saab sealt. Midagi nagu saab siit osta. Ja siin on päris palju püstiseid inimesi. Paistab, et istuda siin ei saa. Yeah. Looks like there is hard to sit somewhere. I mean, it says the 9 is there. 9 is there, yeah. But we have a lot of time. Let's walk there. Let's look what we have here. Adidase ametlik pood paistab olevat. No. Are you going toilet maybe there? Soap? No. Snack. Do we buy some water too? Yeah, because we need to drink. Is it okay? Is it allowed? Yeah, of course. Human need water. 3 euri veepudeli eest ja 2,50. Jah, lennujaama hinnad. Aga noh, check-in'i teed, siis ei lasta või turvakontrollist ei lasta veepudeliga läbi. Et see oli hea business. Ja lennuki pealt ostad vett, siis on veel duublis siin, siis on üldse maksad 6 euri veepudeli eest. ID your passport ready for inspection. On behalf of Philippine Airlines, we wish you a pleasant flight. Siin vähemalt paistab istumiskohti olevat. Saame enda kotid maha panna ja oodata enda lendu järgmised 2 tundi veel. Kokku 7 tundi täna siin lennujaamas aega veetnud. Varsti. Lennujaama töötaja pani kaalu siia laadima. Loodame, et siin ei tule uuesti kaalumist, et siin... Jah, loodame, et ei hakata uuesti kaaluma. Ei viitsi küll mingi lisatasu vist maksta. Nii me chillime siin, loeb raamatut. Mina lihtsalt filmin. Jah, 7 tundi passin varsti. Aga õnneks on tund aega jäänud ja lennuk tuleb. Thank you, sir. Thank you. Next, please mask off for profile. Nii, nüüd lähme siis lennuki pardale. Õues on kott pime, kell on 7. Midagi näha ei ole, aga seal vilkureid ja töötajate tulukesi ainult. Sõit tuleb tegelikult üsna lühike, mingi, ma ei tea, tunnine vist, tõuseme õhku ja siis juba hakkame langema. Lennuki nina paistab, seal on tangivad praegu või kontrollivad retta. Sir Albaida. Ano ba yan? Ba't sa akin mo binigay
Good evening. Welcome Good evening. on board. Suur lennuk ka. Muidugi mitte väga suur. Väga raske on siin kõndida, nende 2 kotiga kitsas on. row. Good evening, dear guests. This is AirAsia Flight Z2778 bound for Manila. Kindly be seated according to the seat numbers reflected on your boarding passes. We discourage unauthorized changing of seats due to the aircraft weight and balance restrictions. Secure your large carry-on baggage in the overhead compartments and small items under the seat in front of you. Thank you. Magandang gabi at maligayang pagdating sa AirAsia. Ito ang AirAsia Flight Z2778 patungong Maynila. Mangyari po lamang ang bukuan sunod sa seat number na makikita sa inyong boarding pass. Mahigpit ay pinagbabawal ang paglipat ng upuan ng walang pahintulot para sa weight at balance ng eroplano. Pinakikiusapan po namin ang lahat ng panauhin na ilagay ang inyong malalaking daladalahan sa overhead compartment. Okay. Väga kitsas on siin. Noh, tegelikult väga hull ei olegi isegi. Aknaga vaade. Mis meil on siin istekoht, käetugi, käetoed. Kõrval on ka keegi mulle. Siin on söögilaud. Mingit displeid nagu ei ole siin, nagu levinud on tänapäeval lennukid. Vanakooli lennuk ikka. Peaks ka turvaliseks ennaks tegema, turvavöö peale panema. Et kui matsu paneme, siis vähemalt jään terveks. Väga turvaline. Nüüd peab tiksuma siin ootama, kuni õhkutõus tuleb. Really? I told you I ate 3 days, but when I started it, I want to finish it. Hakkas raamatut lugema mingit siin tiksumise ajal. Nüüd tahab juba seda lugeda ja lugeda, et ei suuda pausi panna peale. Aga samas ja aru saada või? Kui on huvitav. Piloot just rääkis siin kõlaritest, et tee peal on oodata tormi ja väga palju turbulentsi, et tuleb huvitav sõita. Vähemalt turvavöö on peal, turvaline. Väga ilus vaade linnale. Niisugune rõhuv tunne on praegu peale. Sõõstab üles taeva poole lennuk. Actually, this looks good. It's so small, I think. Tellisime süüa, see on kana, salla, siuke toit. Aga can you open this, please?
Üks For your turbulence, safety, the usage of lavatory at this time is not allowed. Thank you. Sa mga mahal naming manauwing kasalukuyan kung nakasindi ang sentrong pangkaligtasan dahil sa air turbulence. Pinakikiusapan namin ang lahat na manatiling nakaupo. I want to see how it tastes in the upper. Make this taste test. Ng paggamit ng palikuran sa mga sandaling ito ay mahigpit na ipinagbabawal. Maraming salamat po. Ma ei oskagi kommenteerida, on siuke üsna maitsetu. Tekstuur oli okei. Soolane maitse. Tektis elavdu. You want me to hold the camera while you eat? No. Can you eat? Okei, jah. Toidu hind oli kuskil 7 euri, 3,50 ja üks teine. Still hungry? Yeah, still hungry. It's actually like, How many grams it is? I don't know. 235 grams. Same. 250. 250 grammi. Nojah, siuke väike portsjon. But I love this more than this. Yeah, this is was good. This was like sour or something. This one. Good evening, dear guests. Vaikselt hakkame kõrgust ka juba langetama lennukile, maanduma. Peaks iga hetk jõudma Manilasse. Siit see buss lendame Manilasse, peaaegu oleme kohale jõudnud. Mingi 100 kilomeetrit äkki on jäänud. Välk põleb. Hakkame siin jõudma linna, kus elab 15 miljonit inimest. Väga hull linna. Mulle tegelikult isiklikult see linn väga ei meeldi. Ma olen siin viibinud, aga ei meeldi. Siin on lihtsalt nii uskumatult palju kodutuid. 3 miljonit inimest on kodutud sinna. Põhimõtteliselt iga 5 inimene, kes sul tänaval vastu liigub, on kodutu. Kõrvad valutavad need rõhumuutusest. Puudutasid maand. Enam ei ole õhus maad. Ja maandamine läks õnneks. Professionaalne piloot, pole midagi öelda. This was nice landing, yes? Yeah.
dear guests, we have landed at Ninoy Aquino International Airport Terminal 2. The time now is 27 minutes past the hour of 8 in the evening, and we are pleased to inform you that we have landed 18 minutes ahead of our schedule. For your safety, please remain seated until the seatbelt sign is switched off. Be careful when opening the overhead compartment, and please ensure you have all your personal belongings with you before leaving the aircraft. Oleme jõudnud Manilasse ja meie vlog on läbi ka saanud. Teile ma ütlen tšau ja näeme järgmises videos.